देखती आंखों सुनते कानों को, जापान से हुमायूं मुगल का 2026 का आदाब अर्ज़ है। आप कह रहे होंगे कि मुगल साहब बड़े अरसे बाद आप वीडियो बना रहे हैं, हमेशा आप जापानी में बनाते रहते हैं। तो असल में मेरा जो 2025 जो था ना, वो साल वो जापानियों के साथ बहुत बिजी रहा है। कोई एंटरटेनमेंट थे, कोई फैशन शो थे, कोई टॉक शो थे। तो जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो कहते हैं मुगल साहब हमें इतनी जापानी तो नहीं आती, लेकिन आप कोई बड़ी गहरी बातें कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें को थोड़ी हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए भी थोड़ा उर्दू में भी एक व्लॉग बना दिया करें। तो गुजारिश मैं करना चाह रहा था, मैं दिल की बात थोड़ी करना चाह रहा हूँ कि उर्दू में ज़्यादातर मैं व्लॉग इसलिए नहीं बनाता हूँ कि आप देखें कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग व्लॉग बना रहे हैं, और होता ही है कि जब आप एक बात करते हैं ना तो उसके दो मतलब निकलते हैं। तो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, उनके तीन माइंड हैं, वो तीन मतलब निकालते हैं हर बात के। तो आप तो पॉजिटिव बात कर रहे हो, लेकिन नेगेटिव निकालने वाले लोग बात जो है ना, नेगेटिव की जो वो क्लिप काट के फिर उसको आपको क्या करते हैं कि वो अगर आपकी वो देखना पगड़ी उछालने वाली बात भी होती है, तो यहाँ बड़ी एहतियात से बात करनी पड़ती है मुझे उर्दू में, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी लोगों का माइंड जो है ना उसको रीड करना बहुत मुश्किल है। और कुछ बातें मैं टेक्स्ट में तो लिख रहा था कि पाकिस्तानी जो माइंड है ना, इनको मज़हब या सियासत से ना इकट्ठा करना आसान काम नहीं है। तो ये एक इकट्ठी होने वाली कौम नहीं है। वो कहते हैं ना असी अक्सरियत हाँ तो ना असी अकलियत हैं, असी बस पंजाबी हाँ, ये एक लफ्ज़ था। तो मैंने कहा नहीं, ये पंजाबी असी पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तानी का मतलब क्या, पाकिस्तानी के मैं कल ही काफ़ी हैं। तो हमारे जो है ना इंडिविजुअल थॉट्स जो है ना वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं पाकिस्तान में। आप देख लें हमारी जितनी पाकिस्तानी भाइयों कहते हैं मैं कल ही काफ़ी हाँ, मैनू कल देखो मैं कल पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ, और मैनू दो सीट मैं कल सदर बनना चाहता, देखो मैं पाकिस्तान को सीधा कर देंगे। हर बंदा जो है ना उसके अंदर एक सियासी को कहते हैं ना को माइंड के अंदर है कि मतलब एक आम नॉर्मल आदमी भी ना वो सियासत के ऊपर बात करेगा। और होता ही है कि इसके अंदर फिर आपके मुख्तलिफ ग्रुप हैं, सियासी इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। कोई किस पार्टी का ग्रुप है, कोई किस पार्टी का ग्रुप है। तो लोग मुझे पूछते हैं मुगल साहब आप किस पार्टी के ग्रुप है। मैंने कहा यार मैं सिर्फ इफ्तार पार्टी का ग्रुप हूँ, या मुझे जो कोई पार्टी पर बुलाता है मैं हर एक की पार्टी में जाता हूँ, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो पाकिस्तानियत पे हो। तो मेरा मकसद होता है कि अपने जितने पाकिस्तानी भाई हैं ना वो सिर्फ इकट्ठा हो सकते हैं तो एक ही बात पे, एक नुक्ता है, वो है प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट। ये तीन चीज़ें हैं। अगर आपके अंदर ये प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, इसको आप उजागर कर लेना, इसका अगर आप बीज बो लेना, तो मेरा ख्याल है हमारी आवाम जो है ना, पाकिस्तान की आवाम इकट्ठी हो सकती है, इत्तेहाद पैदा हो सकता है, सियासी और मजहबी नफ़रतें ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन मसला ये है कि हमें जो है ना वो नफ़रतें ही सिखाई जाती हैं, मोहब्बत का तो कोई पैगाम सिखाता नहीं है कि भाई आपने इससे भी नफ़रत करनी है, उससे भी नफ़रत। और बेसिकली हमारी लैंग्वेज है उसके अंदर दो तीन जब तक आप गालियाँ निकालें ना तो आपको मज़ा नहीं आता है। पाकिस्तानी कहते हो तेरी माँ दी थे, तेरी बहन दी थे, वो इसके अलावा तो बात शुरू ही नहीं होती कोई। तो ये जो है ना हमारा एक कल्चर जो है ना इतना मुश्किल है। और मैं अब चलो मुझे 40 साल हो गए जापान में, मेरा ख्याल है जापानी में मैंने आज तक कोई गाली नहीं सुनी, ना मैंने गाली निकाली होगी। हाँ ज़्यादातर यहाँ वो कहते हैं बागा यार, उसका मतलब है फुलिश। बड़ी से बड़ी गाली होती है कि यू आर फूल, बस इससे बड़ी कोई गाली है नहीं जापान में ना। तो मतलब इनमें पहले तो बात है आप देखें ये झुक के मिलते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। आप किसी भी दुकान में जाएं आपको झुक झुक के सलाम करेंगे। तो यहाँ जापान के अंदर रहते हुए ना मैंने बहुत मतलब आप कितना माइंड जापानी हो गया है। तो इस चीज़ों को हम किसी पाकिस्तानी को सिखाना जो है ना, सिखाना मुश्किल नहीं है। आपको यहाँ आपके इसकी जो है ना एक आदत डालनी पड़ेगी। तो जो यहाँ मेरे पाकिस्तानी भाई जापान में रहते हैं कोई 30-40 साल, वो तो मेरी तरह हैं। जब मैं उनके साथ बैठा कहते हैं हम ख्याल ग्रुप के कुछ लोग हैं, उनके साथ हम बैठते हैं, उन्हीं के साथ फिर गपशप लगती है। अच्छा मुगल साहब सुनाओ जनाब, और 20 साल पहले है वैसी, अच्छा 30 साल पहले ये हुआ था। और 20-30 साल पुरानी बातें जब रखते हैं तो उसको बोलते हैं हम ख्याल ग्रुप, कि वो भी हमारी तरह जापानी हो गए हैं। तो जापानी माइंड के साथ साथ है तो हम पाकिस्तानी, दिल तो पाकिस्तानी है लेकिन माइंड हमारा जापानी है। तो इस चीज़ के ऊपर मैं चाह रहा था कि नया साल जो है ना, अभी नया साल जो है ना 2026 का साल शुरू होते ही क्या हुआ कि जंगें पहले ही लगी हुई थी। 2025 मेरा ज़्यादातर वही था, फ़लस्तीन का मसला, गाज़ा का मसला, यहाँ पॉलिटिकल वॉर्स, इसके ऊपर टॉपिक्स पे बड़ी जापानीज़ में हमारी डिबेट होती रही है। लेकिन अभी एक नया इशू शुरू हो गया कि वेनेजुएला के ऊपर वो अमेरिका ने जाके कब्ज़ा कर लिया आसान से। भाई अभी हालात ऐसे हैं कि किसी मुल्क का जो है ना प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अगवा करना मुश्किल बात नहीं है, सोते सोते उसको उठा के ले जाएंगे। तो ये बड़ा ईजी काम हो गया अभी। तो मेरा ख्याल है कि अभी जापान को छोड़ दें, पूरी दुनिया के अंदर ये जो है ना एक नई एक आइडियोलॉजी पैदा हो गया कि ना तो जमहूरियत है, ना अक्सरियत है, ना डेमोक्रेसी है, ना सोशलिज्म है, ना कम्युनिज्म है। इस वक्त बस जो है सिर्फ वो जिसकी लाठी उसी की बहन, जड़ा बंदा तगड़ा है ना उदी पावर है इस वेले। तो कोशिश करें कि इस वक्त हमारा जो पाकिस्तान है, पिछले साल बड़ी मतलब मुझे वो 2 दफ़ा मतलब पाकिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ। एक तो वही था कि हमारे जो जनरल आसिफ मुनीर साहब हैं, आसिफ मुनीर साहब ने वो इनवाइट किया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, तकरीबन 3000 पाकिस्तानी थे।
وہ پرائم منسٹر صاحب نے انوائٹ کیا کہ چلے ہم پاکستانیوں کا مائنڈ ہی تھوڑا بورو کر لیں، ہو سکتا ہے پاکستان کے حالات کی ٹھیک ہو جائیں. تو میرا خیال ہے ہم جتنے بھی پاکستان میں، جاپان سے کچھ ہم 5-6 لوگ گئے ہوئے تھے، کوئی امریکہ سے آئے ہوئے تھے، پوری دنیا سے لوگ آئے تھے. تو ہم نے یہی حکومت کو گائیڈ کیا کہ جی آپ کوشش کریں کہ ہمارا مائنڈ آپ لیں نا. ہمارا جو مائنڈ ہے نا، وہ کہتے ہیں برین ڈرین نہیں ہے بلکہ برین گین ہے. تو برین گین کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے برین کو گین کریں. ہمارے اندر ایک آئیڈیالوجی ہے، ہماری فلاسفی ایک سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے یہاں اڈاپٹ کی ہیں، جو ہماری ایک پبلک ڈپلومیسی ہے جاپان میں، جو میرا خیال ہے 40 سال میں نے کی ہے. امبیسی کو تقریباً میرا خیال ہے میں نے پاکستان امبیسی کو یہاں پروموٹ کیا ہوگا. ان کو تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا ویب سائٹ بنانے نہیں آتی تھی. وہ میں ہوتا تھا یا وہ ماموں ہوتے تھے بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں عطا فرما. ہمارے دوست راشد ماموں تھے. تو ہم 2-3 پاکستانی تھے جنہوں نے ہم یہاں کے نا پبلک ڈپلومیسی کر لیں کہ پبلک کے ساتھ یہاں پہ ایونٹ کرنے ہیں، پاکستان کو پروموٹ کرنا، کلچر کو پروموٹ کرنا. تو یہ کچھ 4-5 سال سے جو نا میں بھی تھوڑا اوائڈ کرنا کر دیا، کیونکہ وہ جب آپ کے ایمبیسڈر چینج ہو جاتے ہیں نا تو پالیسی ان کی چینج ہو جاتی ہیں. تو ماشاءاللہ جب تک امتیاز صاحب تھے، ڈاکٹر اسد مجید صاحب تھے، اور اس کے بعد اپنا اسد گیلانی صاحب تھے، اور بڑے بڑے جو اچھے لوگ تھے جو اس وقت ہائی لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں نا ماشاءاللہ، انہوں نے وہ کیونکہ وہ یہاں ان کی ایجوکیشن یہاں جاپان کی ہوئی تھی. جو ڈاکٹر اسد مجید صاحب تھے وہ میری یونیورسٹی، میں کیوشی یونیورسٹی پڑھا ہوں، میری سیم یونیورسٹی سے میرے جونیئر ہیں وہ، سمجھ لیں. تو یہاں کی اگر ایجوکیشن جب آپ بات کی جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو برین دیا ہوتا ہے، وہ آپ پہنچتے ہیں بلندیوں پر اور ملک کے لیے اور قوم کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ میرا پیغام تھا کہ 2026 میں کوشش کریں کہ امن اور پیغام محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ کریں، اور کوشش کریں کہ گالی گلوچ کا ہے. جب سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کوئی آرمی کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی پرائم منسٹر کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی صدر کو گالیاں دے رہا ہے، مطلب پورے پاکستان کو گالیاں دے، اس کا مطلب آپ اپنے گھر کو خود ہی بدنام کر رہے ہیں، خود ہی گالیاں دے رہے ہیں. پولیٹیکل مسئلے کے اوپر آپ کوشش کریں کہ اس کو سوشل میڈیا کے اندر اتنا نہ کریں. میرا بھی جو سوشل میڈیا کے لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان ہے، ہمیں پاکستان سے محبت ہے. پاکستان کی نفرت کے بھی کوئی بھی ہم سوشل میڈیا پہ چیز دیکھتے ہیں نا تو دل دکھتا ہے. تو کوشش کریں پاکستان کی محبت میں گن گائیں، کیونکہ پاکستان ہماری ماں ہے، اس نے ہمیں جنم دیا ہے. ہم ادھر کی ہمارا خمیر تو ادھر سے اٹھا ہے نا، ہم خمیری روٹی ہوتی ہے نا، جب خمیر اس کو لگتا ہے وہیں سے اٹھتا ہے. تو کہتا ہے نسبت جو مجھے ہے تیرے کوچے کی زمین سے، میں دفن کہیں اور اوپر اٹھوں گا وہیں سے. ہوتا ہے یہ بندہ جب مر جاتا ہے ان کہتے ہیں یارہ بکسا پہ جو پاکستان ہے، قبر اتنی بنانی ہے جناب. تو یہ ہوتا ہے کہ محبت آپ کی وہاں بھی ہے، زندگی آپ کی پاکستان میں گزری ہے. تو میری بھی خواہش تھی کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ایک پیار محبت کا پیغام دیا جائے. تو آج یہ نیا سال تھا، نیا سال کے اوپر کو میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی، زیادہ جاپانیوں میں بنا رہا تھا. تو میں نے کہا تھوڑا سا ایک ویڈیو کا ولاگ آپ کو پیش کیا جائے. تو دل پاکستان کہتے خوش رہو، آباد رہو، پاویں اتھے رہو تو پاویں اسلام آباد رہو. ہمایوں مغل جاپان.